بنور الصالحات والصالحين بنور أولياء الله الصالحين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان واليقين. الحمد لله الذي جعل نور قلوبنا بنور شهر نصف شعبان وشهر رمضان وبلغنا رمضان. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإله ربي وبنور الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بملائكة المقربين. الحمد لله الذي بنور قلوبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل نصيحة وصلة بين المؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع أولياء الله الصالحين. أما بعد. Al-muhtaramin, para alim ulama, sulal al-mursalin, al-mujtahidin, para tokoh masyarakat, para cendekiawan, cendekiawati, para wabil khusus keluarga besar Babos Husne, Babos Norma, sekeluarga, semoga dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam keadaan sehat, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ajunan sateja muslimin muslimat jamaah salat maghrib saya ke musalla gadinto keangku kenapa gadinto buburukan sekone walaupun buburukan singkat muka raja manfaat ibarat terkaatani sekone tapi meras terkaatani raja mentak meras ya muka-muka merasa kebenaran barang hasil lambat badannya mah beras. Nah nikah lagi kene lambat bangpek lentong je bangpek orang nak kana tinggal buruh menang kata beras ni. Tapi beras mana kamu lebat sabar tak muncak meras kembali manik neng takut muncak meras karena buruh kabut tertiba. Tertiba ada orang ada buah ada bu ada buah ceramah. Jika mon orang langaku abe nanti tak ngalako takut ngapenda mana. Karena takut buruk abe nanti bingi. Tapi insyaallah mon orang takwa agak dinto terus ada buah bagus terus. Tak takut karena abe ngalako. Biasanya orang mengalako agak dinto bedenor. Saya kojak kelak alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binuril ma'rifat. Ya Allah Gusti matur sakalangkung kula dekajunan. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana yang telah memberi cahaya dekat hati. Cahaya apa? Binuril ma'rifat kalaban nur se ningali meningale dekat Allah Subhanahu wa taala. Ben kalau bisa ningali dekat Allah taala. Binuril yakin ningali kalau cahaya yakinan cahaya iman. Nggih, bukan kan ningali gak dinto soca. Allah taala nika tak jelas padana ngabes kedung punten. Nggih, tapi nurul yakin kan mangkana nika itu buat kianyar. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binurit tauhid. Segala puji mungku ajunan Gusti. Terima kasih kula mencacana kangian. Alhamdulillah jaja Quran. Nika alhamdulillah segala puji nika jaja Indonesia bahasa Indonesia. Matur syukur kaula Gusti dan kajunan nika bentak kangian.
Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binuri wal yakin wal iman wal yakin. Matur sakalangkong kaula Gusti kalaban ate kaula ampun iparingi cahayana yakin, cahayana iman dan keajunan. Ti yakin mengiman ka itu cahaya. Cahaya mengganti iman secek-cek, yakin secek-cek insyaallah ate ka dinto bisa ningale. Nggih, bisa ningale onto ring bagus. Bisa padheng. Untuk orang cuba bisa padam. Tapi mun tak andik ningali, tak andik cahaya yakin dan iman, tak andik cahaya nurna Allah, makrifat dari Allah, panika tak bisa mapita. Nega tak bisa didaki. Orang cugus ego cak cuba, orang cuba ego cak ke bener rupana Athena. Nega maksud tinggi, nega ganda ate, nega bangsa gaib, bangsa tak ningali. Makanya Allah ada Al-Quran. Wa nunazzilul minal Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demi Al-Qur'an kepanika dzalikal kitab nika Al-Qur'an. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada kitab panika keraguan kawaswasan. Ada, tak bisa was-was Al-Quran, tak bisa diragukan Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Al-Quran kain itu petunjuk dan orang-orang takwa. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana bittaqwa wat tauhid. Terima kasih kaula Gusti ampun beri cahayana ate, cahayana takwa, bercahayana tauhid. Ini cahayana tauhid. Cahayana tauhid panika engki cahayana kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Coba sareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikahnya mana tauhid? Nggih. Benih tauhid kadin harus tetinor. Tak dadi cuma ucapan. Karena ta'limul bil kalimah wa tasdiqun bil qalbi. Ta'limul bil qalbi itu buaki, ta'limul bil lisan itu buaki kalau bendebu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi tasdiqun bil qalbi harus ada nikah nyekeni nirae atau padem dekat isena kalimat kebanika. Paham maksudnya nggih? Ya, nawarul qulubana bisyarah. Alhamdulillah beri ampun cahaya dan nur tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur cahaya. Aneh. Mereka mau ajar ilmu coba, panika badan orang mandi apa panika mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Agus nur cahyani Allah, padang bumi lang cahyani Rasulullah, nur manjur cahyani zatna Allah. Nika bahasa coba tadi. Tapi nika tauhid. King ibasa kinca coba nika niat ingsun adus nur niat kaula mandia cahayana Allah. Jadi Allah nika cahaya berarti sekedar ucapan Allah. Bahkan bisa ningale seluruh alam takwa walakan. Tinggi Nabi orang Ambon dan mengkada cahayana Allah panika harus dikejar kelaban ilmu-ilmu di makna-makna Quran, di tafsir Quran. Panjenengan Allah bada mabada kadinda tiap bulan. Tafsir Al-Quran kadinda. Terus lah runcot apa aja, runcot apa aja. Tapi ati tak gelem nang nur. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binuril ilmi wal yakin. Batur syukur kaula ampun beri cahayana ilmu, berkeyakinan. Ya. Ilmu, kadang-kadang orang mun ilmu, para alim ulama, para kiai sejurajo juga lain daerah ini. Karena cahaya. Nggih, seperti beda misalnya syukur kula gak dinto alhamdulillah gak panjenengan.
bisa buruk neka kula menano neka mun iwang kan mereka tak cukup mun 500.000 nggih. Ya, tapi kalau leganya gak dinto sebagai kula mau lebih amal jariah neka maka morok kalau ku kanto ngimami morok dan nggih neka kadang teka anu tak terlalu detail meratan acara mulutan acara kerebus mare tak terlalu ilmu itu pak sirna nggih mun kanto santai nyaman tak pikir kata tak pikir angka nggih insyaallah sebelum mendaki alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binuril anbiya wal mursalin matur syukur kaula Gusti dak kajunan seampun aparangi cahayana para nabi bang para utusan Allah. Oh behan tak gobesa menebret cahayana para nabi nggih gobesa menebret cahayana para nabi cahayana para nabi masuk alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binurit taqwa cahaya ketakwaan takwa bani kau neng takut dekat Allah subhanahu benih takut bola na beda orang tak ngalak-ngalakan di na orang ke hak na orang bola na beda orang takut kata tangke takut kata retan takut ikut jak cuba ya orang ni kan yang mana takut ni kan si ikut jak syirik khafi menyekutukan Allah benih takut ke Allah mun orang takwa takut ke Allah kak dinto bodoh orang tak ada orang makunta takut misalnya contoh tak berarti ngicok duit tak berarti ngicok padi tapi ngicok misalnya kak dinto beda tanya cek dinto misalnya berkaitan najis misalnya tahu cek dia berkaitan najis lah najisnya mari lah yalle nega takut kau orang ben tadi kak dia tampak misalnya atau kata jute ben nika karena tak ikat tahu ya orang lah orang lama apa jam tapi baru nika tahu cek baru nika najis nika mana benih takwa nggih nika mun takwa nika oh karena Allah seningale maksudnya onda abah baru nika najis ayo mak bersih ayo mak awe kampi atau sampai nika mana masuk di antara contoh natak banyak cerita-cerita takwa nika nggih. Alhamdulillahilladzi ja'ala nawwaral qulubana wal islam wal iman. Matur sakalakbong kalau Gusti ampun ajunan aparing cahayana Islam bang iman. Nggih, cahayana Islam bang iman. Hadis nur cahayana Allah pada bumi lang cahayana Rasulullah. Dan gelak mandi naring coba nih. Nah kalau mandi cahayana Allah bang badan bumi lang cahayana Rasulullah. Di Rasulullah benih cuma sebut ya Rasulullah benih harus teti cahaya, teti paten, teti kateraan. Saya kota zatna Allah bang zatna Rasulullah bagaimana kebalikan? Ini harus pada biasanya mendapatkan banega cahayana Allah bang cahayana Rasulullah ampun paten bang. Ma'awanu terang tak paten sedangkan negaif paten nega nggih nega pun sila bidu nega matoron na Quran masuk untuk mabaten iki ajar ilmu coba pasrahkeun ka kompoy ka anak ka muntuk mandeman abana diri tak ngaji nggih berarti perak masalah kita kompoy abah diri tak ngaji norok kumpulan mondok norok kumpulan tapi ada perkembangan na ilmu jadi penting nih al ilmu faridatani ala kulli muslim kebon Allah Quran ilmu panika lebih penting dari segalanya lebih penting dari kumpulan lebih penting dari istighosaan bagus istighosah bang kumpulan tapi lebih bagus ilmu karena ilmu mah datang cahaya mah datang pengetahuan dekat panggelian betul kau nega harapan untuk orang itu ahli ilmu lain sebuna lain mas aurahna lain kan itu sudah bercahaya ada tak perkembangan daya terus
Angkep comot terus. Salirana ada nur, ada cahaya nika. Nggih. Mun diri cahaya ni kasih sepuh, cahaya nabi, cahaya nabi, cahaya wali, cahaya orang saleh. Nika akan padam badika bedes. Nika lotek orang ke banika. Tekan keleng lo. Nika gula belai rahasia. Nika gitu. Ya. Cahaya ni Allah, badan bumi lang cahaya ni Rasulullah. Murub mancur cahaya ni zat Allah. Nika mandi air mancur cahaya na zat Allah. Ti air manika dari cahaya Allah. Nika, ti air cahaya Allah. Ti robah sepakus cahaya Allah. Nggih, ti sateja panika. Cahaya Allah, mun cahaya cin lain. Kotor lah cuba, nyabes lah tak lebur, engkana lah tak lebur, tutur kata lah tak. Nika cahaya cin, nggih. Cahaya cin. Alhamdulillahilladzi jala nasihati wasilah bainal mu'minin. Matur syukur kaula kajunan Gusti. Illadzi alhamdulillah ja'ala nasihat yang telah menjadikan nasihat. Nasihat ini nasihat. Pada negara itu nasihat. Jala nasihat bainal mu'minin wal mu'minat, antara orang-orang beriman laki maupun beriman bi. Mungkin gula mungkin sampean gagu gula bani ganji. Assalatu wassalamu tining sateja curahan semoga curahan rahmat Allah terus akili, beng salam Allah keselamatan Allah terus akili dan ka kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binuril Qur'anil azim. Matur syukur ajunan Gusti telah aparing cahyana Al-Qur'an si Al-Qur'an manika aku nggih. Sampeyan nika mun la uning ka Qur'an yakin ka Qur'an ngaji terus. Saya ngaji, malam ngaji, saya ngaji yakin. Tak teroi pujian orang, tak teroi pujian datang anakku tak teroi. Cuma teroi Allah puji lagi. Lillahi ta'ala insyaallah mpean nika atena tera nggih cahyana Quran. Eko purtukeun dapat cahyana Quran ya. Nika binuril Quran waj'al kabrahu ya Allah yang tetiaki binuril Quranil azim fil qabri idelna nyon tetiaki cahyana Al-Qur'an. Ben orang tak oneng ke kejadian, lambat gula oneng. Malaysia kat Indo gula untuk melanjau. Lambat. Bada orang eomon nika. Okey. Bada orang eomon panika ning oneng eomon marelai timbun. Kali tu pos perang kat Indo. Ingat emas. Oh, cahaya emas. Ternyata orang kat dia nika orang apal Quran, tapi apal Quran hang amalan jadi cuma apa? Nggih, yakin. Benar-benar yakin. Berat, terbukti. Katon dan korek Saudi. Nggih, tapi dokter mate. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholihati was sholihin. Nyuon alhamdulillah matur syukur dan keajunan kalau Gusti seabre cahayana orang-orang bagus. Orang-orang soleh laki maupun orang-orang soleh bini. Dari mak belai ben ilmuna muntro maksud hati ben baca tasbih terus atau baca nikmal maula wa nikman nasir, nikmal maula wa nikman nasir, nikmal maula wa nikman nasir. Kalau tekakin hati benih cuma lisan, nggih benih cuma bibir tapi ate si baca aja. Nggih. Nika hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nika makna hasbunallah maksudnya ada sesucian dari Allah. Wa ni'mal wakil dan sebaik ni'mal wakil, sebaik-baik nikmat, beng sebaik-baik pertolongan, beng sebaik-baik bekir. Jadi pendek cek suruh jaga kalenda Allah harus
sebaik-baik bekil nika Allah, penjaga nika Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mukaddimah manika tak boleh kupas dengan selesai. Nika insyaallah walaupun sakone mungkin gak tinta dan tiap perkembangan Balikan nur deka ate deka jiwa raga dan amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Adan Allah wa ya majma'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.